Good morning, good morning. It's happy Thursday. Pitsadus na sa October. Ready na akong breakfast. O, di ba? Bread. Ako'y bread. Fruits, apple. Yan, di ba? Kung banana diha. O, sige lang. Para importante, timpla yun taog, kape. Sige. Today, kay gamiton ako. Una-una gamiton yun ning brown cup, brown mug. Okay, lugay naman yung brown, what nagamit. Tawin ko. Ang sugar. Ug ang milk. Okay. Thank you. O, diba? Ganda ng puso. Yan. Okay. Sige. God bless. Thank you. See you again.